tunnel. Ito, ano ni siya? 해저 터널. Ilang sa dagat. 0.9km Kudok 직진입니다. undersea tunnel. 해저 터널. Both side sa taas dagat ang kuanan niya. Dagat ang namis ilam sa dagat eh. Ori nun mete, pada mete. 이게 해저 터널이라니까. Nanis undersea tunnel. Kadok undersea tunnel. Walang signal kay kuan namis ilam sa dagat. Grabe no. Mani siya undersea tunnel. Kadok undersea tunnel. Undersea tunnel. May tal ako nahiwalay kaniya. Yun sa kapag ego to kay Manduro ego to kay Manduro. To kay turukan ba yun? Yung sa kanila pagbuhat tas ilang sa dagat. Signal 없어. 저 충남 아산 그것도 해저 터널 만들었잖아 거기도. 저기 충남. Long habo ng tunnel. Undersea tunnel. Dire sa Kochi. Kadok undersea tunnel. Long habo ng tunnel. Ilam sa dagat. Nangis ilam sa dagat. Even yung yapit pada 없어. 우리 so 땅잖아. 제일 밑에. 외로는 바다, 맞지? 여기는 바다 없어 여기. 그냥 땅 밑에 지금. Undersea tunnel. Passing lane. 1 kilometer. Oh my God, namiss ilam sa dagat. Haba naman ng dagat na to. Nami hintawid mi silang sa dagat. Grabe. Napaka-high-tech. 약 500m 하이텍 앞 구간 코리아. 단속 시속 80km 구간입니다. Undersea tunnel. Kadok 약 undersea 300m tunnel. 앞 구간 단속 시속 80km This is 구간입니다. Kadok undersea tunnel. Paiksit namin. Kahadlok-hadlok. Exit na. Tansok yung undersea tunnel. Kadok undersea tunnel. Wala mo po wifi. Kaya ang wifi na kupulong ko. 2000 ito pang 90 nagsukot. Una nga pag lakaw ko tahimik akong live kay walay wifi. Naka-wifi lang ako pag nabas, nasa bus kay free wifi. Pag makasunod ng mga building, free wifi. Exit na mi sa Kadok undersea tunnel. Exit. Kadok undersea tunnel. Oh my God. 속 80km 구간